Good evening. 저녁입니다. Once again, it's a great pleasure to be with you. Again, 다시 만나게 돼서 반갑습니다. this time we have 19 pastors came from India. 이번 컨퍼런스에 저희 19명의 인도 목사님들이 참석했습니다. More than 52 pastors applied the visa, 50명이 넘는 분들이 비자를 신청했는데 but 5 pastors they could not come. 이분들밖에 오지 못했습니다. We have 19 people from India. 19명의 목사님들이 인도에서 오셨고요. Now we are going to sing a song. 저희는 지금 찬양을 하길 원합니다. The meaning of the song is 이 찬양의 의미는요. Christ is always the conqueror. He never defeated. 하나님이 모든 것에 승리가 되신다라는 것입니다. He always makes us victory in our places. 그는 우리의 모든 상황 가운데 승리가 되어 주십니다. This song we are going to sing. 우리가 이 찬양을 할 때에 Even though you don't know the language, 만약에 이것을 여러분의 언어로 아신다면 you can clap with us. 박수로 함께 해주십시오. Amen. Yes, Pastor. Yes. எந்த நன்முள்ள ஆண்டவரே இயேசுவே நான் உந்தன் நாமத்தை போற்றிடுவே. எந்த நன்முள்ள ஆண்டவரே இயேசுவே நான் உந்தன் நாமத்தை போற்றிடுவே. உம்மை போல் ஒரு தேவனை பூமியில் அறிந்து உயிர்நந்த தெய்வமே நீர். உம்மை போல் ஒரு தேவனை பூமியில் அறிந்து உயிர்நந்த தெய்வமே நீர். ஆனந்தம் ஆனந்தமே அல்லும் பகலிலும் பாடிடுவே. ஆனந்தம் ஆனந்தமே அல்லும் பகலிலும் பாடிடுவே. இயேசுவே எந்த நாருயிரே, இயேசுவே எந்த நாருயிரே. நித்தியத்தாயும் தந்தையும் ஆனவரே மற்றும் எல்லாம் எனக்கு நீரே. நித்தியத்தாயும் தந்தையும் ஆனவரே மற்றும் எல்லாம் எனக்கு நீரே. வானம் பூமியும் யாவுமே மாறிடினும் நீர் வாக்கு மாறாதவரே. வானம் பூமியும் யாவுமே மாறிடினும் நீர் வாக்கு மாறாதவரே. ஆனந்தம் ஆனந்தமே அல்லும் பகலிலும் பாடிடுவே. ஆனந்தம் ஆனந்தமே அல்லும் பகலிலும் பாடிடுவே. இயேசுவே எந்த நாருயிரே, இயேசுவே எந்த நாருயிரே. உயர் அடைக்கலத்தில் என்னை வைத்தவரே உந்தன் நாமத்தை நம்பிடுவே. உயர் அடைக்கலத்தில் என்னை வைத்தவரே உந்தன் நாமத்தை நம்பிடுவே. உம்மையல்லாதி பூமியில் யாரையும் நம்பிய உயிருள்ள தெய்வமே நீர். உம்மையல்லாதி பூமியில் யாரையும் நம்பிய உயிருள்ள தெய்வமே நீர். ஆனந்தமே அல்லும் பகலிலும் பாடிடுவே. இயேசுவே எந்த நாருயிரே. 알겠어요. 알아보세요. 기다리세요. 기다리세요. 그 물어보겠습니다. 인도 목사님한테 물어보겠어요. I want to ask something for all Indian pastors. 제가 인도 교회를 많은 집회를 했는데 I visited many times the Indian churches. 성경대로 찬양을 안 하더라고요. They didn't worship through and follow the word. 성경은 춤추며 찬양하라. In the Bible says when you 박수 sing 치며 with the 찬양하라. dance with the clap. 근데 한 번도 내 춤춘 거 못 봤어요. Play the song. 오늘 여기서 춤을 추고 해야 돼. 깨뜨려야 돼. Tonight, when you sing and praise, we dance and clap your hands. 아멘.
인도 밴드 춤을 추게 내가 춤안 춰. 그러면 봐야지. 물어보세요. 가서 이렇게 춤추고 할 건가? 가만히 앉아서 강식처럼 할 건가? 한번 물어보세요. 인도 가서. When you go back to India, you sing and dance, praise like this. 아멘. హల్లెలూయా స్తుతి మహిమ ఎల్లప్పుడూ దేవునికి చెదము హల్లెలూయా స్తుతి మహిమ